Tinulang Backyard Ultra 2025. Let's go! Runners, let's go! Welcome to Turil. So currently we are here at Tinulang Backyard Ultra 2025. Let's go! Good morning. Good morning, RD. RD Sol. Good morning, RD. Thank you sa pag-join sa Tinulang Backyard. Kalingaw mo. Hoping ka kaninga team maghuman mo og 12 hours, so meaning 12 loops. Ala, utang igit. Laban tayo, laban. Pressure food sabta. Pwede lang, okay na. Kaya na ninyo. Pagkisado man mo, batak man kayo mo. Mon Chasers, no? Mon Chasers? Mon Chasers. Okay, Mon Chasers. Good luck, Mon Chasers. Salamat, Kita RD. kits. Salamat. Backyard Ultra is a 6.7 kilometer loop that you have to finish per hour every hour. So magsigag balik-balik og dagan the same route for every hour until ikaw na ang kapuyon. So there's only gonna be one winner. Ang uban is considered DNF. So I don't have any high hopes today. I don't have any high expectations. I'm just here to enjoy, to feel the vibe, and also to experience my first ever Backyard Ultra. Goal is 10 loops. I hope ma-finish na mo tanan and healthy mi tanan after sa race. Wala ko expectation na nga race kay medyo injured pero buhato nang sa makaya. Medyo 1 month ko kadagan kay injury pero karga ra ni para sa point ultra next month. So naata karon sa Tinulang Backyard. Kanina race wala ni siya aid station, so self-sufficient ta darian natay kaugalingon nato aid station. Tapos finish strong lang kung unsay makaya. First race of the year since Dasal, so wala kayo expectation for today, so murag karga lang for point next month. So self-supporting lang gihapon mi karon, so group of friends lang, loop per loop lang ang ang race, o diri ra mi mag-reload tanan, freshen up, so every hour mao lang sa to. Let's go. So this is not the weather that we are expecting, but we have no choice but to push with the event because we are already here. It's currently 5:22 and hopefully by 6 a.m. mawala na ang ulan. And then as you can see, we have here our own personal aid station because this race is self-sufficient. There's no aid station along the way. So every time we loop, we have to refuel, recharge, and then we all get our supplies here. And then we would like to thank Kugi Athletics for our merchandise and also Uglo Philippines for our socks and jacket. So later on, we'll be wearing Kugi Athletics and Uglo as our apparel for today. Thank you, Kugi Athletics. Ang oras yung pag-upgrade. So ang dapat ang target niyo pag mag-time mo sa U-turn, kung pila yung time first loop, sa first loop ninyo, para sa next loop, ma-adjust lang ninyo. So usually, ataas na gradient, ang pabalik man. So as much as possible, maabot mo dito sa loop, sa U-turn. Bilis na kayo na. Mauna na ang time natin. Kung kaya ni 22, 23, good. Even ako, target ako karon 23 man good. Kay mas taas ang gradient pabalik. Pero actually di ba siya taas lang siya og elevation. Pero dili siya sakit kay hinayahay mong good. Gamay lang ang taga sa gradient pa. Ang taas yung gradient actually katulad yung sa may culvert. Padulong pabalik. Wala. Ayaw dyan mo pag-overhydrate mo dyan ang number 1, ayaw yung pag-overhydrate. Kasagaran mali dyan sa mga baguhan namin. Kada abot na rin, ino mo, pagkabanid,
half liter nga ano. Gani niya, imno na dahil ng kuktanan. Ayaw dyan mo mag-carbohydrates. Baka may mas mubuog. Balik. Padulong. Pabalik ang kapoy. So dapat, pag padulong, less than, padulong dapat mga, less than 25 minutes, okay na na. Abot din sa'yo. For example, mag-target mo 15 minutes. Kung 25 minutes mo mapupot dito, effort yun yung pabalik. So mo itong makakuha mo dito 23, better. Pero actually, nice po ang strategy nga, dili mo mag-target ang oras pag-abot diri. Okay, sometimes, pag mag-target ng oras, hindi nyo ma-meet diri, maluya na din. Happy lang ka next year. Basta yung target karon, antod sa di mo mapiang, ay mo gundang. Pero yun na. Antod sa di mo mapiang. Tag na dito, lastik mo. Oh, last ko to last time. Maulang man, pero runnable mo gani except atong single track. So, lapo ka ito. Mura man. Wala na, kung wow na medyas. Ako gani, wag na gamit to. One look pa niya kung medyas oh. Wala may tugaw na. Kita mo naman dito, di ba? Idol! Grabe! Tulang Backyard Ultra 2025! Let's go! 3, 2, 1, go! So, first look is done. Akong puti na medyas. Mura nag-brown na. Let's go. Kaya pa, kaya pa. Kana, kaya pista na. Hala ka. First look is done. But everything is fine. Let's go. Every time at the aid station, triple R, rest, refuel, re-strategize. Let's go! Dadlog kayo! Dadlog, grabe. Dagdag stress sa legs. Pero okay na. Kaon show. Sir, how's the first look, sir? Goods pa. Gaw. Lapo kayo. Second loop. Hindi ko mapulbaan. Let's go! Yahoo! Hindi ako kapat. Okay ra, pero grabe ang kakapoy. Tungod sa lapok, murag times 2. Mo'y nakapahinay sa mua. Pero try gyapon na to. Look ka.
Minutes. Sure. Wala, ang puto. Third loop, let's go! Let's go one more! Let's go, baby! Third loop. Hilapod. Recover. Lakas mo. Look, be! Gas isa. Coke ni. Coke, be. Umod jud. Umod. Okay na to. Way ka ba? Hago, kaya kapas ko guras. Gusto mo kaon ba eh? Na dito akong ano be? Ayaw, magkanon ako. Pipil na eh. Oh, pukari, butang pukari. Kanang orange na plato ako ana. Bilis ko sapatos bay. Second look lang na kaya kay Jud. Bangil tag carbs kay bay grabe ang lapok bay, mo man kog mabuang diri. Dasal no. Lupig pa yung nagmuspo ba? Dasal may mga iisot niya. Dubo. Ah, blue. Na ano? Last third loop, sir. Dili as. Silupin bay. Dili na ako yung blue na medyas. Dili na ako yung medyas na blue dito gisulod. Let's go! Apoy na kayo! Kaya! Kaya pa. Nalunakay mo na ba? Ano naglapok mo? Uy, mag-lunch na kayo sa pagbalik na magluto. Ah! Sinin! Black food lang ha. Oh, sa third loop. Nakikita na kita. Grabe, tight na. Action lang tight. Let's go! Fourth loop, let's go. Guba na mga choy. Pila? Meron nagtuyok dito. Hindi gani. Go. Grabe. Grabe bay. Underestimated the trail. Sakit yung 200 na elevation bay. Grabe. Tubig na yun.
ka mag-ilisli? Parang, yeah. Gusto ba kag-spansli? Gusto ba kag-spansli? Let's go, 2 minutes. Kasi mo plasli. 2 minutes. Let's go. Doon kasi uwin ba eh. One more! Pwede mo na to? Isang ice. Ilan na to? Pang 50 to? 5. Ang kainit yung nagdalagtigawan. Ang kainit, ang lapok. Sige lang. I am no in competition with everyone else. I am in competition with myself. Antod sa mga piang. Grabe! 5 loops, let's go! Hapit! Hapit! Tama na ta! Let's go, 5th loop. And I'm considering that this will be my last loop. Okay, hagdo na kayo. Init, plus lapok, plus elevated pa. Pero, yung kanina loop, napahuman ko in 54 minutes. Possible, dagan pa ko. Tinood yun di ay. Sayon yun so good. Ano mas? Nagkadugay, nagkapait. Let's go! Let's go! Let's go, baby! Let's go, one more! Grabe ka init. Ay! I underestimated the trail. The goal was to finish 10 loops. But the trail humbled me. Let's go, let's go! Ting paniud to na! Let's go! Last women standing. Go Disney princess! Still a good run. Managed to get a mileage of 32 kilometers with 1-1 elevation. This will be my baseline for the next backyard events. Hopefully I can do more than 5 loops. But this route is crazy. 230 elevation gain on a 6.7 kilometers. Kasabot na ko na pangbuang ning dulaan eh. I think I am the last runner to turn at the U-turn point. There's one more girl. The last woman standing. Papuntang U-turn pa siya. If she can finish, she will be the champion for all women's. I mean, for the women's category. Hopefully, she can do it within an hour span. Let's go cheer for her. Let's go, ma'am. Last women ka? Let's go. Hapit na. Dapat lang no, ma-finish ni mo in 1 hour. Ma-finish ni mo in 1 hour. Kailangan ni mo humanon in 1 hour. Manlaw anak. Subaw lang anak ba init na kayo. Lagi? Kaya di kainit ay. Buta. Yes, ang medyas na puti. Uy, brown naman eh. Diretso labay man eh. Siya nga, ano medyas. So, ibag ko para ba ni Ram. Baka naman, Uglow. Pa-sponsor naman dyan. Alright. I'm done for today. Di rin ako niyagi sa shortcut. Bib number 82. DNF. 5 loops lang na kaya. Sa kainit. Di, hago yun ang ruta. Grabe ang ruta bay. Makabugtog ugat sa tiil. Animal. So, ulit na ta. Let's go! Anyway, din ako sa shortcut ni Agi.
Pero nag-declare na ko DNF commercial. I'm gonna surrender this and then take a rest. Maybe get some beer, eat some good food, soda, Pocari, para paspas recovery. Let's go. Good luck, good luck. Yun ako. Hold up na. Yun ako. Kapas. Uy, guys! Ah, managkandira. O, nya na. Sige, guys. Balag diri lang. Okay, guys. Balag diri lang, guys. Ah, sorry. Oo. May watermelon. Okay na na-shoot ni mo. Oh? Nick Bear ba? Wala ko yung buwan ba? Vibrator ni mo. Ha? Vibrator ni mo. Wala gani. Nabilin mo ko. Hindi na niya plaza ni. Ah, nagpahulera to. Salamat, guys. Kung nag-split gani ko. Kabuangan! Kaya tumabot ang isa inyo. Si Eli, animal. Okay lang. Bye-bye. Thank you. Nausa naman ni siya. Seconds. 21 runners na lang ang nabilin. 21 runners left. So, 21 runners left. So, going to 7 loop. Loop 7. Laban lang. Tinulang backyard. Let's go! Taas na kayo na ha. Gamay na lang din sila. Let's go, runners! Woo! Actually, ang Backyard Ultra is nakuha nato na from the Western, from terms nga bigsbackyard.com kay Lazarus na siya. So, na-adapt na to na siya sa Philippines, which is ang standard distance ana niya is 6.7. So, labanan ana ang endurance, ang imuhang pagka sa PGIC sa imong time. So, within that certain distance, dapat makuha siya within 1 hour. So, kung kabalo ka sa imong pacing, kaya mo siya maman within 50 minutes, ma-earn dyan nimo ang pinaka-aim nimo nga distance, which is kung kaya nimo ma-survive until nga loop sa makaya nimo. Right? Tinulang itself, kuha ni sa pangalan di sa yang lugar, which is Barangay Purok Tinulang. So, nag-start po mi, this is the second edition, nag-start mi last year. So, response ani karon is daghan kayo. So, thankful po mi sa mga response, sa mga runners, o katong mga kauban na mo from Ultras, o sa community itself, sa Davao community. Thank you kayo. So, ang kaning edition, na overwhelming kay daghan kayo ang nag-appeal. So, breaking po na siya sa Philippine Backyard po siya nga numbers po. Okay, ang ato ang route karon, same lang gyapon last year. So, nata sa 6.7 kilometer as we route last year. Wala na mo gibago para mas mapamiliarize sa mga runners katong nag-appeal last year og karon. And then, ang kaning route dire, gina-practice-practicean po sa mga trail runners nato dari sa Davao og masin pagdili sa masigbag mga bisita nato, ginadtuan gyud siya, ginabisitahan para lang marota. And then, ang ato ang elevation nato dari karon, for the record, nasa 220 meters above sea level. Sorry. Elevation gaining 220. So, ang na mga game plan ng uban nato nga runners dire, from the start dire padung dadto sa turning point, mas daghan og downhill. Ang pagbalik ang medyo daghan kayo og uphill. So, depende na lang sa pag-manage sa mga runners nato. The Backyard Ultra format is
consists of 6.7 kilometers distance. Now you should finish it within 1 hour. This is our last man standing event, meaning there's only one winner para ma-finish siya. And then bawal na ay mga artificial na aid along the way. Aid supports will be given diri lang yun siya sa corral, within the corral. And then every finish, every hour mag-restart ang race until the last man will stand as the winner. Solid race. Init lang yung kayo, grabe. But overall, experience okay kayo, guwapo kayo. A must try event, lahi po siya compared sa trail run. Trail run mo good. Pwede ka baktas-baktas. Kanibay, Hindi pwede. mapugos ka di sakit din ang ruta bay. Sakit, unya init kayo. Humbled ang mga choy. 10 loops sa damgo. 5 loops rin na kaya. Yawa nga ruta. Pero okay gyapon, okay ang experience. I must try. Next year na po, next year. Pila elevation yalam-yalam. Malay-balay, 100. Nandito dito na sa Patrick. Ko po dito ikay. Dala po ng ruta ba? Atong 800, atong nakuha 5 loops. O manok. So, guwapo gyapon experience. Good experience. 5 loops plus 2 cases of beer. Not bad. Guwapo na experience. A must try. Especially if you're aiming for a mileage and endurance. Endurance yun eh. Di siya ingon mileage lang. Kaya kung mileage lang, namang gawin oras. Ito. Tama mo to. Taas ka elevation. Kung 100 pa to, kaya. Ambot lang. Depende po na rin. Magpuyo ta! Bye ba mag-inom? So, nanang manok. Abot na. Beyond cut off, 6 loops. Hurot tanan mo chasers DNF. Hurot ang burit. Una-una kay kusog. Wala kay cook. So karon na nami manok ikan sa Paa Plus. Team Paa. Ambot lang kumukumpit pa ba to? Pwede may magtugay dire. Lato na namo siguro until alas 5 uli. Naratol ako ganina, wala ko dalag mga kailangan dalawon. Tapos pagpabalik dito na ako na guba, na horot. Kaya wala na ako yung nutrition or anything. Lesson learned, dapat on point dyan ang nutrition para di ka mahulot. Kay grabe ang RPE per loop. Ikaw? Nasa 9 out of 10 ang RPE per loop. So dapat on point dyan ang nutrition. So, mga lang to. Grabe dyan kalisod. Grabe kasakit. Feel ako kung natarong to na akong nutrition ako, makaisap ako. Pero wala man. Na yung buhat. Dara lang kita. Oh, lingaw ko sa experience. Lingaw dyan kayo. Di ka lalim. At least, nanay goal, nanay makita na i-beat na goal next year if ever mong kapil mo isang. So, yeah. 5 loops lang na kaya, kay init kayo. Kusog. Actually, okay man siya. Gwapo ang ruta. Ang nakaproblema lang kay added stress sa tiil ang lapok. At the same time, nagsabay ang lapok ug ang init ba. So to the point na ang akong tiil malumos na gani sa lapok. So stress na kay siya. Actually, kung i-push jud, kaya jud siya. Pero bitin na ka sa oras. Pero overall experience, gwapo kaayo. The event was good. First time na mo mag-backyard. At least na nami baseline kung pila mong i-beat na loop sunod. We're not here to compete with everyone else. We're here to compete with ourselves. At least kabalo mi kung asa mi taman. Siguro, kung pugson jud, basig na pa ikabuga. Pero at least karon mag-inom na ta. 3 lang sa
Kuan, need you dog proper nutrition sa pod nga wala kadala sa unsa ni. Wala kadala og mga GU ana gani unya naipit pod medyo sa oras sa pag second loop nya padulong third loop kay murag 3 minutes na lang ako unya. Mao to gadali-dali. Unya tungod pod sa kainit medyo nalipong gamay pag magsubida pero recommended labi na kuan kanang gusto kag speed unya trail nindot siya nga kuan nindot siya nga event first backyard we'll do it again anytime soon. Grateful kayo sa experience kanang medyo na recover na ang tuhod the last race so pero wala na kayo gibati galing lang yun apas lang yun sa oras pero grateful kayo. Happy ka sa result mo sir? Happy okay na to kanang okay sa pagkakaroon. Again, thank you Kugi Athletics for our merch. At the same time, Yuglo Philippines for our socks and jacket. Thank you so much. Go, go, go! Kaya mo yan! Uwi na tayo! So far so good. Ilang expectation wala na kuha pero at least naka round 5 man sila. So, mo to. Salamat. Bawi na lang next time. Next year na po sabay ko for revenge. Sayangan ko kay napo kay 4 minutes nga pero gi-choose na ko nga di na mo padayon kay sakit gid kaayo akong injury sa akong big toe. So di na ako i-race kay napay race 0.70k. Recover lang sa ako. Lingaw. Oo, satisfy gyapon kay na-push gyapon mi ba sa among limits. Kay lisod kay ang ruta. Technical tapos lapok then taas kay elevation. So challenging gi siya. Nga load para sa mga sa upcoming ultras. Ako target kay 5 loops tapos 10 battles murag diri na lang to sa battles mo daog ani. Pila ka loop mo na? Nakahuman kog 4 loops so wala ko ni badayon pang 5 kay akong 4 loops kay 59:50 na ang time murag ipit na kayog mo padayon pa ko pass mo na. Overall experience gwapo siya. Bag-o siya na event sa amo kay first time namo ni tanan. Paspas kayo. Kanang grabe ka intense na event na push gud na mo among self bisag maulang na mga loops amo na human. Yes, grateful ko ani experience kay piti gyud gayo kay taas kayo elevation, perting lapuka, perting inita, kompleto. Maulang to. Thank you. Thank you sa sponsor di sa Kugi Merch. Medyas namo Yuglo. Thank you day sa among sponsor, Kugi Athletics o sa among socks nga Yuglo. Nag-change naman kong socks so ganina Yuglo ang gamit. The best. So how's your body after season loop? So far okay pa, init lang. Sakit ang init. Jero! May 4 minutes pa, wala kang nasol! Going 8 loops. We are in ultra distance. Tinulang ultra. 8 loops. How's our runner? Actually, ato mga runners, nakapil nagpatig. And then, pero lumalaban pa rin. So, almost nasa 17 runners na lang. 17. Laban pa. Kaya pa niya mag 10 loops. 8 loops. 9 minutes to go. 8. Let's go. 9. 10 runners. 9th loop with 10 runners left. Let's go. Nine runners left.
card. Tapos na mag-doka ka page. 11 blocks na rin. Yung card. Mak, ngit-ngit naman, Mak. Ngit-ngit na. Pag nakaputi? Pag nakaita, mga okay, let's go. 12 look. Let's go! Go, Mac, let's go. Number 1, the defending champion for the backyard, Tinulang Backyard Ultra 2025, Mr. Kugi Athletics, Jomark Ferrer. With manok na pula. With manok na pula.